Okay, hari ni kita akan masuk chapter 8, Limits and Continuity. Okay, in chapter 8, we have 3 subtopic, 8.1, 8.2 and 8.3. Okay, in 8.1, kita akan belajar what is limit, okay, how to solve limits and so on. For 8.2, we will learn about asymptotes for rational function. And the last one, 8.3, kita akan belajar continuity. Okay, so kita akan pergi first subtopic, which is 8.1, limits. Okay, so kita akan belajar what is limits. What is limits? Okay, so for example, you have a graph and you have one function. Okay, for example, you have value x is equal to a. Okay, so if x approaches to a from right, this we call from right, dari kanan ke nilai tu. So what's your value of y? Contohlah you punya y kat sini L. Okay, so how to know what's your nilai untuk y? You pergi sini, okay, you tengok. So adalah L kan. So limit x approaches to a from right, fx is equal to L. Okay, so kita pergi pula kalau contoh dari kiri ke nilai A. Okay, dari sana. Okay, what's your nilai untuk fx? Nilai y. So your nilai adalah L juga. So you punya limit x approaches to A dari kiri adalah nilai L. Therefore, we can conclude limit x approaches to A dari kanan sama fx sama juga limit x approaches to A dari kiri. Therefore, limit x approaches to A, fx is equal to L. Ini maksudnya dia exist lah ya. Okay, so we learn about notation. Okay, kita berkenalan dengan notation. Okay, contohlah you ada x approaches to A from right. Okay, so bila dalam number line, contohlah this is value A dari kanan, maksudnya dari kanan ke nilai tu, dari kanan ke kiri, tu we call as x approaches to A from right. Okay, kalau x approaches to A negative, maksudnya it mean from left, dari kiri ke kanan. Okay, kalau dia kata x approaches to A, it mean from both side, dari kanan and dari kiri. Okay, itu adalah notation. Okay, so yang seterusnya you akan belajar properties of limits. Okay, so ada banyak properties. Meda tunjuk satu contoh. Contohlah you punya soalan limit x approaches to 2, you punya equation 2x kuasa 2 plus 1. Okay, so bila you masukkan value of 2 times 2 kuasa 2 plus 1, so you got 2 kuasa 2 4, 8, 9. Okay, so bila you masukkan, you dapat nilai terus. Okay, ataupun you punya soalan
limit x approaches to 2 pi. Okay, so bila you dapat macam ni, maksudnya diberi nombor constant. Okay, so you punya answer adalah 2 pi. Dan seterusnya lah. Ada dalam you punya nota, you tengok balik. Okay, so kita pergi kepada yang ketiga. Limits. Yang ketiga, limits of rational function. Okay, rational function tu maksudnya dia ada per tu lah. Fx over gx. So we known as rational function. Okay, so contohlah you punya ni, dia tunjuk dalam bentuk yang general. You got limit x approaches to satu nilai fx over gx. Okay, so bila you punya ni dapat, bila you masukkan nilai a tu dalam you punya function ni, you dapat 0 over 0. So 0 over 0 ni known as indeterminate form, ataupun dia panggil sebagai IF. Okay, so bila dapat 0 over 0, you ada dua kaedah. Sama ada you kena factorize ataupun you have to conjugate. Okay, kalau yang conjugate ni, bila you punya tu dalam bentuk cert. Kalau cert, you have to conjugate. Okay, so kita pergi kepada soalan supaya you lebih clear. Okay, contohlah you punya soalan. Satu ni untuk limit of rational function. Okay, ni dia tunjuk contoh untuk factorization. Bila masa kita nak guna factorization ni kan. Okay, so contohlah find limit x approaches to 2 x kuasa 2 over minus 4 over x minus 2. Okay, so this is the solution. Okay, solution. Bila you masukkan limit x approaches to 2, okay, you pun masukkan 2 kan. Dua kuasa 2 minus 4 over x pula dah. Dua minus 2 minus 2, so dapat 0 over 0. So 0 over 0 ni adalah indeterminate form. So bila indeterminate form, you ada dua kaedah kan, dia beritahu tadi, factorize ataupun conjugate. Okay, soalan ni tak ada bentuk cert, so you have to factorize. Okay, so you factorize limit x approaches to 2. Okay, you factorize x square minus 4, you akan dapat x minus 2 x plus 2 over dengan x minus 2. Okay, so ni sama, so we can cancel this one. Okay, so you substitute the value of 2. Sekejap, kita tulis dulu apa yang tinggal. Limit x approaches to 2 x plus 2. Okay, so bila you substitute the value of 2 dalam you punya function, so you tak perlulah tulis limit tu. So the answer is 4. Okay, itu satu contoh bila you nak kena guna factorize. Okay, contoh yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Contohlah you diberi soalan limit x approaches to 2. You punya ni x power of 3 minus 8 over dengan x square minus 4. Okay,
So you punya ni, bila you kita ni balik, ingat balik, bila you punya atas tu lebih besar daripada yang bawah, dia adalah improper fraction, right? Okay, so bila improper fraction, so macam mana you nak solve dia? So you kena buat long division. Hak ni bila you masukkan, you dapat 0/0 kan? So 0/0 you have to factorize. Okay, so nak factorize, tapi you punya ni dalam bentuk improper, so you have to do long division. So do long division. Okay, so you, seperti yang Meda ajar sebelum ni, macam mana kita nak do long division tu? First, you have to you punya tips kat sini, press the calculator, you punya EQN tu degree 3. Okay, so bila you tekan degree 3 tu, you akan dapat satu root daripada situ, you akan dapat x sama dengan 2. Okay. Okay. Okay, so bila you dah press, you dapat x sama dengan 2. So, kita akan buat long division. So, x minus 2. Okay, you punya function adalah x kuasa 3 minus 8. So, dia tak ada kuasa 2 kan? So, you wujudkan dia adalah kosong x kuasa 2 plus kosong x minus 8. Okay, so, bila you do the long division, so x times apa, you dapat x kuasa 3. So, x square, right? So, you got x power of 3. Negative 2 darab dengan x square, so you akan dapat negative 2x square. Okay, so operation is always minus. So kosong tolak 2, you got plus 2x kuasa 2. Okay, so x darab apa nak dapatkan 2x, so jadi 2x. So kat sini you turunkan kosong x ni, so jadi 2x minus 4x. Okay, so kosong plus 4x. Okay, buat tunggal 8. Okay, so x darab apa nak dapatkan 4x, so plus 4. So jadi 4x minus 8. So you got 0. So you punya another factors untuk tu adalah, so bila you ni, you punya solution, limit x approaches to 2, sebab kita kena factorize kan tadi. So kita nak cari factor dia lah. So satu factor you dah dapat dalam calculator, which is x minus 2. Satu lagi yang you cari daripada long division ni adalah x square plus 2x plus 4 is equal to over dengan x square minus 4. Okay, x square minus 4 tu pun you boleh factor juga. Tu you boleh factor sendiri lah dengan menggunakan calculator. Jadi x minus 2 x plus 2. Okay, so mana yang sama? Boleh cancel. Okay, so you punya function yang tinggal adalah limit x approaches to 2, x kuasa 2 plus 2x plus 4 over dengan x plus 2. Okay, so 2 tak ada. So you substitute the value of 2. So limit you tak ada lah. 2 kuasa 2 plus 2 times plus 4 over 2 plus 2. Okay, so you got, this is 4. 4. Okay, 12 divide by 4. So you got 3. Okay, so ni contoh untuk factorization. Okay, kita pergi contoh untuk bila you have to multiply with conjugate. Okay, ni contoh untuk multiply with conjugate. Okay, so kita pergi contoh yang pertama. Contoh, you have to find limit x approaches to 2. Okay, you punya soalan x or minus 2 over square root of x plus 2 minus 2. Okay, so kita punya solution. Okay, so bila you masukkan 2 dalam tu, you akan dapat
0 over 0, which is indeterminate form. Okay, so bila indeterminate form, you ada dua kaedah, factorize ataupun multiply dengan conjugate. Okay, so hak ni kena multiply with conjugate because of this one, cert ni. Okay, so kita mulakan. So jadi limit x approaches to 2 x minus 2 over dengan x plus 2 minus 2. Okay, darab dengan conjugate, square root of x plus 2. Okay, kalau conjugate maksudnya simbol tu will be yang sebaliknya. Kat sini plus 2 over dengan x plus 2 plus 2. Okay, so hak ni don't expand. Don't expand. Yang awak kena expand hanyalah untuk yang conjugate sahaja. Yang tak conjugate, don't expand. Okay, so kita sambung. So, you punya soalan, limit x approaches to 2. Okay, so atas tu mereka kata tak perlu expand, right? So, x minus 2 square root of x plus 2 plus 2 over dengan, okay, so bila you darab dengan you punya conjugate, you tak perlulah nak expand sampai 4 term. This is the tip, you darab hak ni, lepas tu hak ni darab dengan hak ni. Okay, so punya tu adalah square root darab, you akan dapat x plus 2, negative 2 times 2, you got plus minus 4. Okay, so limit x approaches to 2 x minus 2 square root x plus 2 plus 2 over dengan x minus 2. Okay, so mana yang you rasa boleh cancel, you cancel. Okay, so this one we can cancel. So function yang tinggal adalah limit x approaches to 2 square root of x plus 2 plus 2. Okay, so you substitute the value of 2, you akan dapat 2 plus 2 plus 2. So jadi sub 4 plus 2, you got 4. Okay, so this is the answer. Okay, so finish for 8.1.